Science in the Quran, exploring the scientific miracles from the Holy Quran. An-Nahl 68 to 69. Al-Quran and Science. Al-Quran contains modern science and predicts the modern scientific discoveries. Al-Quran يحتوي على العلوم الحديثة والإمكانيات الابتكارية في العلوم الحديثة. Al-Quran berisi ilmu pengetahuan modern dan memperkirakan penemuan-penemuan ilmiah modern. An-Nahl 68. And my Lord taught the bee to build its cells in hills, on trees, and in men's habitations. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. An-Nahl 69. Then to eat all of the produce of the earth, and find with skill the spacious paths of its Lord. There issues from within their bodies a drink of varying colours, wherein is healing for men. Verily, in this is a sign for those who give thought. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Kemudian makanlah beraneka buah, serta tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang dapat menyembuhkan bagi manusia. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang memikirkan. Honeybee. Honeybee is the flying insect. Honeybee has 2 pairs of wings to fly and a pair of antennae to discover nectar and pollen. An-Nahl hasyaratun min hasaratin tayarah. Lin-nahli ajnihatani lit-tayr. Qarnal istish'ari iktisyafir rahiq wa liqahin nabat. Lebah madu adalah serangga yang dapat terbang. Lebah madu memiliki 2 pasang sayap untuk terbang dan sepasang antena untuk menemukan nektar dan serbuk sari. Colony. Bees live in a nest with their colony. Their nest can be found on the hollow reeds, twigs, and man-made beehives. تعيش النحل مع مجموعتها في بيت النحل والبيوت تكون في ثقوب الأشجار والخشب ومن شنعة الناس. Lebah madu hidup dalam sarang bersama kelompok mereka. Sarang mereka bisa ditemukan di rongga-rongga pohon, ranting-ranting, dan sarang buatan manusia. Beehive. The beehive is composed of multiple honeycombs. Bees store larvae, honey, and pollen on the cells and seal them.
فداخل بيتي يتكون من مكان العسل. كل مكان العسل فيه الخلايا. يحفظ النحل اليرقات والعسل ولقاح النبات في الخلايا ويشترها. Sarang lebah tersusun dari banyak sarang madu. Setiap sarang madu berisi sel-sel. Lebah menyimpan lava, madu, dan serbuk sari di dalam sel-sel dan menutupnya. Bee casts queen bee. Queen bee has the longest body of all bees in a beehive. She is the mother of all drones, workers, and future queens. She has the capacity for laying eggs exceeding 1,500 eggs per day. مالكة النحل هي أطوال النحل في بيتها، وفي كل يوم عندها القدرة على التبييض إلى 1500 بيضة، وهي من ذكور النحل والنحلات العاملات والمالكة التالية. Lebah ratu memiliki badan paling panjang dalam satu sarang. Dia memiliki kapasitas bertelur mencapai 1.500 butir tiap hari. Dia adalah induk dari semua lebah jantan, lebah pekerja, dan lebah ratu berikutnya. Worker bee. A beehive may contain 80,000 worker bees. They carry pollen in the pollen baskets back to the hive. Worker bee has a stinger to defend the colony. يشتمل في بيت واحد 80,000 من النحلات العاملات، وهي تحمل لقاح النبات بسلة لقاح النبات إلى بيتها، ولها آلة الصنع لدفع عن مجموعتها. Satu sarang bisa berisi 80.000 lebah pekerja. Mereka membawa serbuk sari ke sarang dengan keranjang serbuk sari. Lebah pekerja memiliki sengat untuk membela kelompoknya. Drone bee. The drone bees are unable to feed themselves. The worker bees feed them. ذكور النحل لا يقدرون على الأكل بأنفسهم. النحلات العاملات هي التي تعطيهم الغذاء. Lebah jantan tidak mampu makan sendiri. Lebah pekerja memberi makan mereka. The life stages of a honey bee. 1. Egg. A queen bee lays its egg in the bottom of each of the honeycombs. The egg of the honeybee is white, soft, and cylindrical. This stage takes place during day 1 to day 3. مالكة النحل تضع كل بيضة في أسفل بيوتها. بيضات النحل بيضاء ولينة وشكلها أسطوانة. هذه الحالة تحتاج إلى يوم واحد حتى 3 أيام. Lebah ratu meletakkan tiap-tiap telurnya di bagian dasar tiap sarang madu. Telur lebah madu berwarna putih, lunak, dan berbentuk silinder. Tingkat telur ini berlangsung selama 1 sampai 3 hari.
2. Larva. It looks like a tiny white worm without eyes or legs. It is fed by a special nurse bee because it cannot feed itself. After 9 days, it stops eating and wraps itself into a cocoon. شكلها كشكل الدود الأبيض الأشقر، ليس لها عين ولا رجل. أعطاها النحلة الخاتمة الأطعمة لأنها لا تقدر على الأكل بنفسها. وبعد 9 أيام تكف اليرقات من الأكل وتلف أجزامها حتى تشير فيلجة. Bentuknya seperti cacing putih yang sangat kecil tanpa mata atau kaki. Dia diberi makan oleh lebah perawat karena dia tidak bisa makan sendiri. Setelah 9 hari, dia berhenti makan dan membungkus dirinya sendiri menjadi kepompong. 3. Pupa. It is called the rest stage. The color of its white body darkens. Now it has eyes, wings, legs, and the tiny hair that covers its body begins to look like a bee. هذه الحالة تسمى حالة الاستراحة. الجسم الأبيض يشير أسود، والآن عندها عين وأجنحة ورجل وقليل من الشعر الذي يستر جسمها الذي يشبه النحلة. Ini disebut masa istirahat. Warna badan yang putih menjadi gelap. Sekarang dia memiliki mata, sayap, kaki, dan sedikit rambut yang menutupi tubuhnya yang mulai nampak menyerupai seekor lebah sejati. 4. Adult. It emerges from the cell as a young bee. Its body hardens into shape and starts to produce glands of various types and forms. Their first task will be feeding the larvae, processing honey, cleaning and cooling the hive. And the following job is to bring pollen, nectar and water to the hive. تخرج من مكان العسل كشاب النحل، تجمد جسمها وتحشل الأنواع والأشكال من الغدة. الوظيفة الأولى لها هي تعطي الأكل لليرقات وحضر العسل وتنظيف مكان العسل وتبريده. والوظيفة التالية هي تحمل اللقاح النبات والرحيق والماء إلى بيتها. Dia keluar dari sel sarang madu sebagai lebah muda. Badannya mengeras sesuai bentuk dan mulai menghasilkan berbagai macam dan bentuk kelenjar. Tugas pertama mereka adalah memberi makan larva, mengolah madu, membersihkan dan mendinginkan sarang. Dan tugas selanjutnya adalah membawa serbuk sari, nektar, dan air ke sarang. Nectar and pollen. Nectar and pollen are obtained from the flowers. Honeybees use nectar to make honey as the stored food. Most pollen is used as food for larvae. الرحيق ولقاح النبات من الأزهار. النحل يغير الرحيق ليكون عسلا،
وتستخدم من بعد لقاح النبات كغذاء لليرقات. Nektar dan serbuk sari didapatkan dari bunga-bunga. Lebah madu menggunakan nektar untuk membuat madu yang merupakan cadangan makanan. Sebagian serbuk sari digunakan sebagai makanan larva. Waggle dance. After finding new food supply, the worker bee communicates to her hive mates in which direction they must fly to reach a food source by means of waggle dance. بعد أن تجد النحلات العاملات مصدر غذاء الجديد، ستخبر النحلات العاملات جهة مصدر الغذاء إلى غيرها برقص واغي. Setelah menemukan sumber makanan yang baru, lebah pekerja memberitahu arah sumber makanan pada lebah-lebah lain dengan tarian waggle. Fruits. Therefore, bees help farmers in their plantations. Pollination helps the plantations to produce fruits. Most of the human food supply depend on the insects' pollination. لذلك تساعد النحل الفلاحين في نباتهم، وتساعد التلقيح النبات لتحصيل الفواكه، وأغلب طعام الناس متعلق بالحشرة المتلقحة. Oleh karena itu, lebah membantu tanaman-tanaman para petani. Penyerbukan membantu tanaman untuk menghasilkan buah-buahan. Sebagian besar makanan manusia tergantung pada penyerbukan serangga. Pollination. Bees fly from one blossom to another. This is called pollination. Pollination causes plants to produce fruits and seeds. طار النحل من زهرة إلى زهرة أخرى، وهذه الحالة تسمى بالتلقيح. التلقيح يسبب النبات مثمرة ومزدهرا. Lebah terbang dari bunga yang satu ke yang lainnya. Ini disebut penyerbukan. Penyerbukan menyebabkan tanaman berbuah dan berbiji. Beehive product. According to Hadith al-Bukhari, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam loved to consume honey, and he strongly recommended for healing purposes. It has antibacterial substance and antioxidant to prevent cells from damaging. في الصحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في العسل وينتئ للتداوي. يحتوي العسل على المضاد للبكتيريا والمواد المضادة للأكسدة لمحافظة الخلايا من الفساد. Menurut hadis Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW menyukai madu, dan beliau sangat menganjurkan untuk tujuan pengobatan. Madu mengandung zat antibakteri dan antioksidasi yang mencegah sel dari kerusakan.